ایسے محدث گزرے نے جنہوں نے 40 حج کیتے نے. بولو کتنے کتنے؟ امام حسن نے 5 حج کیتے نے. پہلا فتویٰ تے آل محمد تے ٹھوکو. کنے حج کیتے نے؟ امام حسن علیہ السلام مجتبی نواسہ رسول نے 25 حج کیتے. اینا خنزیران دے منہ تے بہت بڑا تھپڑے جڑے سور کہندے نے او جی بار بار مکے جان دی کی لوڑ ہے، بھرا دی چھت پا دو. تے بھرا دے پیر ٹوٹے نے اتھوں کمائی کرے چھت پا لے. انہوں کون آندا تو ویلا پھر مزدور تے کئی ایسے امترے نے 2 دن دیہڑیاں ود دے دو انہاں کھا کے چوتھے دن کام تے آنا. اچھی بولو انہاں چوتھے دن کام تے آنا. ترس کھا کے انہاں دی دیہڑی نہ کٹو. انہاں ہفتہ پورا چھٹیاں کرنیاں باؤ نے کڑیاں کٹنیاں. حالاں ایک دن دیہڑی کٹاں گے بولو فیکٹری دا کوئی اضافہ ہو جانا نہیں ہونا. یہ سبق سکھانے کے لیے سزائیں ہوتی ہیں. اور بھائی ہم چھت ڈال بھی دیں گے وہ آکھے گا جڑے بھرا نے چھت پاتی ہے راشن بھی پا دے گا وہ اور فقیر بنے گا. کتنے بندے اج وعدہ کرتے ہیں میرے نال پڑھن گے لبیک پوری مسجد گونجے تے آپاں اگلے سال حج پڑھنا ہے. ایر کیتے حکومت دا بڑا گرک ہویا اپنے لیے پیسے منگن لی جہاز بھر کے میڈم سارا ٹبر لے جاندی اوتھے تے حاجی بیچارے 67,000 رہ گئے نے. حکومت نے ساری گل ہی نہیں سنی. حاجیاں نے جناب ایر کی 67,000 بندہ حج رہ گیا. اپنے وری پیسہ منگنا ہوئے نا بین سلمان دے گوڈے پھڑ دے پیری پہ ارے مہاراج سچی گل کر رہے ہیں. ہاتھ جوڑ دینے گوڈے پھڑ دینے پیری پہ دینے. اور بولو تے حاجیاں واسطے نہیں جا سکے کہ جناب 67,000 حاجی ہے تو سانو اجازت دے دو پیسے دے کے حج کرنا. نہیں حکومت نے زور نہیں لایا تے گل مک گئی. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له. بریک کرو بریک واز. وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده والرسول. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسول النبیٰ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سب کہہ دیں صلی اللہ. ایک بات یاد رکھنا، جب کسی بھی بندہ مومن کے منہ سے حضور کا نام نکلتا ہے نا، ہر سننے والے بہرے نہیں سننے والے پہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے بلند درود پڑھے تاکہ اگلے کو پتہ چلے کہ یہ مصطفیٰ کا پروانہ ہے. یہ فرض ہے. واجب فرض کیے برابر ہوتا ہے. تو بدگمانی بھی اسی وجہ سے پھیلتی ہے. مثال 1000 بندہ بیٹھا ہے، اس میں سے 2 بندوں کے کسی مولوی نے کان بھرے ہوں کہ بھئی یہ درود نہیں پڑھتا. اب اس نے دل میں 1,00,000 دفعہ بھی پڑھا ہونا، مگر جو 2 بیٹھے ہیں انہوں نے آکھنا ہے یار وہ بات سچی ہو گئی ہے،
اس نے پڑھا نہیں ہے۔ تو بدگمانی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کہتا قیامت نو گناہ کرنے والا جنت نو چلے جائے گا، تو جنہیں ویکھیا ہوئے گا وہ دوزخ نو جاؤ۔ دوزخ کی بندہ اللہ نو سوال کروں، مالک میں تے گناہ کیتا ہی نہیں، میں صرف ویکھیا، انہیں کیتا، اے جنت جا رہا ہے۔ اللہ کہے گا 19 سال 11 مہینے 29 دن پہلے انہیں میرے نہ صلح کر لی، انہیں گناہ کیتا، اگلے دن میرے کو معافی مانگ لی، میں معاف کرتا، پچھلے گناہ نیکیاں بناتیاں۔ تو ایڈا بے ایمان ہے، تو 19 سال 11 مہینے 29 دن میرے بندے دے بارے برا گمان رکھیا، انہیں لچا سمجھیا، میں مالک ہو کے معاف کرتا، تو کچھ بھی نہیں، تے تو دل چنو یاد رکھیا ہے، تیرے اس گناہ دی وجہ تو آج تینوں جہنم دیتی۔ تو یہ بدگمانی پھیلاتا کون ہے؟ انسان خود ہی پھیلا دیتا ہے۔ اب میں دوبارہ حضور کا نام لوں اور آپ کی آواز گونجے، کہندے نا مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، یہ جملہ ٹھیک ہے جس نے بھی کہا ہے۔ میرا عقیدہ ہے میں اس وقت تک مردہ قبر چ نہیں پاندا جب تک فاتحہ نہ پڑھا درود نہ پڑھا۔ اسی فاتحہ بھی پڑھنے درود بھی پڑھنے، ساڈا مردہ اس وقت بخشے ہی نہیں جاندہ، اسی جنازہ پڑھانے ہیں، درود بھی پڑھنے فاتحہ بھی پڑھنے۔ ہوں اتنا اجتماع ہے، جمعے والے دن حدیث پاک ہے، اگر مثال عام دن جی بندہ 10 بار درود پڑھتا ہے نا، تو جمعے والے دن 20 دفعہ پڑھے۔ اللہ دے حبیب نے فرمایا جتنی کثرت نہ میرے تے جمعے والے دن بندہ درود پڑھتا ہے، اللہ اتنی کثرت نہ رحمت دا نزول کر دیتا ہے۔ جمعہ عید بھی ہے، تو عید والے دن بندہ ساش بشاش ہوندا ہے، خوش ہوندا ہے۔ جمعے والے دن تہاڈی ایکٹیویٹی اس طرح دی ہوئے کہ لوگ سمجھن خیر ہے، وانڈے چلا ہے، انہیں سونے کپڑے پائے، انہوں آہ یار اج عید ہے، مومن دی تیسری عید جمعہ ہے، تو سونے کپڑے پا کے غسل کر کے اچھے لباس چ خوشبو لگا کے جدو مسجد بندہ آ جاندہ ہے، تو حضور نے فرمایا دھیان نہ خطبہ سنے، اللہ انہوں 1 سال دی تہجد دا ثواب عطا کر دیندہ ہے۔ اور پھر اس خطبے نو سن کے خطیب وال نظر رکھے، خطیب وال کیوں کیا کہ صف دا تنکا بھی نہیں توڑنا، خطیب وال نظر کیوں کیا کہ دائیں بائیں بھی نہیں کسی نو کہنا کہ ادھر ویکھ ادھر ویکھ، دی وجہ ہے کہ جتھے اکھ ہوندی اتھے دماغ ہوندا ہے۔ اگر تھلے منہ کر کے بندہ خطبہ سنے گا تو دماغ صاف وال تے او دھیان بھی سوچاں چلے جائے گا۔ خطیب وال چہرہ کرن دا اس لیے حکم ہے کہ تہاڈی اکھ دے چہرے چ رہے، جیڑی گل کہے تہاڈا دماغ ادھر رہے۔ جدھر اکھ ہوندی ہے نا گڈی وجدی ہے تے ٹیمپر وجا ہے، جدھر اکھ ہوندی دماغ ادھر ہو جاندہ ہے تو گڈی وج جاندی۔ حالانکہ گڈی دے ہاتھ سٹیئرنگ بندے دے ہوندا ہے، ڈرائیور چلا رہا ہوندا ہے، سیٹ تے بیٹھا ہوندا ہے، مگر دھیان اور پاس چلے جاندہ ہے۔ ہن ابتدا چ میں سمجھاتا اے ذرا مینوں تھوڑی کہن دا نا سرور آئے کہ بندیاں سمجھے ہے، جدوں میں حضور دا نام ہونٹا تے لیاواں درود دی چھل آئے، مرکز علامہ مناظر اسلام حافظ مصطفیٰ صادق صاحب کے نمازیوں کو اور باہر سے آنے والوں کو پتہ چلے کہ اس مرکز میں آواز گونجیے، فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے پاس لے کے جائیں آپ کا یہ پیغام۔ اور یہ ایسی عبادت ہے، میں کہاں میں حج کیتا، میں کہاں میں عمرہ کیتا، میں کہاں میں زکوٰۃ دیتی، میں کہاں میں مسجد بنائی، میں کہاں میں درس بنایا، میں کہاں میں صدقہ کیتا، میں کہاں میں روٹی کھوائی، میں کہاں میں پراؤنیاں نو کھانا کھوایا، میں کہاں میں گلی بنائی، میں کہاں میں چھت پائی، میں کہاں فلانے دا میں نیک کام کیتا۔ اللہ کہندا جتھے میں آ گئی اتھے رایت دی ضرور آ جاندی ہے، شک آ جاندہ ہے، یہ رایت نہیں، ریاکاری تے نہیں، یہ کتے کوئی دنیا داری تے نہیں، مگر درود ایسا لفظ ہے جدے ایک لفظ بھی میں نہیں آندا، اللہ آندا میں اس سے بلے قبول کر لینا۔ ہن میں دوبارہ جدو حضور دا نام لینا ہے تو میں دیکھنا کنا چھل آندی، اور اینی چھل ہے سینے ٹھنڈ پہ جائے منہ وچ کھنڈ پہ جائے۔ اور جو یہ کہتے ہیں نا یہ درود کے منکر ہیں، بھئی ہمارا عقیدہ ہے پورے پاکستان میں جتنی مساجد ہیں وہ عطایات میں 1 دفعہ درود پڑھتے ہیں، اور ہم اللہ کے فضل سے دونوں تشہد میں درود پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ماشاءاللہ سرور آیا ہے نا کہ آپ کی درود کی چھل ہے، یہ اللہ نے لکھ لی ہے
کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ بس ہن میں تہاڈی مان کے جمعہ پڑھان آ گیا، میں انہوں نے کہا جی پانی لے آؤ نہ، فوراً ممبر تے پانی لے کے آندا ہے۔ وہ بندہ بندے دی منے، بندہ مان نہیں تے جڑا عرش والے دی مان کے درود پڑھے اللہ تہاڈی موڑے گا۔ اس تے اللہ دے سب تو وڈا سخی ہے، سب تو زیادہ قدردان۔ ہما صلی تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین حضرات، یہ جو مہینہ گزر رہا ہے، حجاج کرام اللہ کے گھر میں انتظار میں ہیں کب ذوالحج کا چاند نکلے اور کب وقوف عرفات ہو اور اللہ ہماری معافی کا اعلان کرے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ اس سال ہم ادھر بیٹھے ہیں، اگلے سال حج بیت اللہ نصیب فرما۔ بڑے خوش نصیب لوگ جو حج تے پہنچ چکے، جنہیں ابھی پہنچنا ہے، اللہ سب دیے جو دلی خواہش ہوندی ہے کہ میں مکہ مدینہ دیکھ کے مراں، اللہ سب دی پوری فرما۔ اللہ اپنے محبوب دے جو اسی فرمان تے ایتھے بیٹھ کے عمل کرنے، اکھا نہ دیکھیے وہ ہستی دا جا کے جناب روضہ پاک جنت دا ٹکڑا، جنہیں دنیا چ جنت ویکھنی ہوئے نا وہ مدینہ ویکھ آئے۔ جنت دا ٹکڑا مدینہ پاک چے، اللہ سانو اس جنت دے ٹکڑے چ عبادت کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے دو لڑیاں پیدا کیتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام چو، ایک اولیاء رحمان دی اور ایک انبیاء دی۔ اولیاء دا منکر بھی بے ایمان اور نبیوں دا منکر بھی بے ایمان۔ اولیاء اللہ نہ بغض رکھن والا اللہ نہ جنگ کرتا ہے، انبیاء نہ بغض رکھن والا اللہ نہ جنگ کرتا ہے۔ کیوں؟ اولیاء بھی اللہ دے پسندیدہ لوگ ہوندے نے اور انبیاء بھی اللہ دے پسندیدہ لوگ ہوندے ہیں۔ فرق اتنا ہوتا ہے، ولی کروڑ بات کرے اپنی طرف سے وہ دین نہیں بنتا، مگر نبی اپنی مرضی نال بولتا ہی نہیں۔ انبیاء دی زندگی معصوم ہوندی ہے، انبیاء گناہوں تو پاک معصوم عن الخطا ہوندے، اور نبی اور رسول بندہ ہی ادوں جدو اللہ کہندا میں پوری روح زمین تو انہوں سارے بندیاں چن کے اپنا محبوب بنا لینا۔ ولی دا معنی ہوندا ہے دوست، ولی کسی دا بھی ہو سکتا ہے۔ یار فلانا فلانے دی بڑی گل ماندا ہے، اچھا 20 سال ہو گئے انہاں دی یاری، ایک دن وہ بندہ وہ دی گلی چوں آنا چھڑ دیندا ہے، رستے 'چ بندہ لبھیا، انہیں کہا یار انہوں ملدا نہیں، انہیں کہا یار بس میں 20 سال اودیاں منیاں ہیں، اج ایک انہوں کہی انہیں میری منی نہیں تے میں یاری چھڑ دیتی۔ چنگا ہویا لڑ نیڑیوں چھٹیا، کتے عمر نہیں لنگھ گئی ساری، بے فیض سنگی نالوں اسی کلے یار چنگیرے ہیں۔ کہ انہاں کہا بھی یار چنگا ہویا نیڑیوں لڑ چھٹ گیا، کوئی نہیں اجے پتہ نہیں کنی زندگی اس دھوکھا دینا سی۔ او یار ایتھے جڑا ولی اپنے ولی دی نام مننے انہوں لوگ یار نہیں کہندے، اللہ کہندا ہے جیڑا تیری نہ مننے وہ تیرا یار نہیں، تے جیڑا روز میریاں نہ مننے وہ اللہ دا یار ہو سکتا ہے۔ اللہ دے ہر حکم نو مننا ولی اللہ کہندے نے اللہ دا دوست۔ انہاں دوستاں چو اللہ نے ولیاں بھی دسیاں اور انبیاء بھی دسے، خلیل اللہ بھی دسے۔ حضرت ابراہیم اللہ دے دوست بھی نے اور اللہ دے رسول بھی نے، اللہ دے نبی بھی نے، جد الانبیاء بھی نے اور بیت اللہ بناؤن والے مستری بھی نے۔ اینی شان ہے جد الانبیاء دی۔ انہاں چ ایک عورت دا ذکر کرنا
تے ایک نبی رسول تے پھر نبی رسول دا ذکر کرنا ہے۔ گل ویلے دی پھل موسم دا ہے۔ دنا بندہ ہو جڑا ویلا سیانے، جڑا ویلا نگا کے دنائی دسے، کوئی دنائی نہیں۔ تو جتنے دوست آئے تسی یہ توجہ نہ جمعہ سننا ہے۔ اللہ سانو اولیاء اللہ دی اور انبیاء دی عزت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے امام عالی مقام دینا نا پاک نو ماننے والوں، میرے رب کریم نے فرمایا ودوہا دے چرے والیا واللیل دیاں ظلفاں والیا مازاق دے کاجل والیا عالم نشہ دے سینے والیا سراج منید دے چرے والیا بدر منید دے مقام والیا حامین دے کنل والیا تاہا دی شان والیا مزمل دی کمنی والیا مدسر دی چادر کے سون والیا وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ ارما دے دینے پاک والیا ہما ینتق ون الہوا دیاں پاک بلیاں والیا قد نرا تقلبا وجہ کا فی السماء دے چرے والے آؤ یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والے آؤ اے کملی والیا سونیا محبوباؤ انہاں لوگاں نو اعلان فرما دیو واذکر فی الکتاب اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیاں انہاں نو اس نبی دا ذکر خیر سناؤ جڑے وعدیاں دے بڑے سچے سن، اپنے وعدیاں تے پورے اتر دے سی۔ اے دا مطلب ہے جڑا بندہ وعدہ خلافی کردا ہے، میں قرآن دی تفسیر کرا لا ایمان لمن لا عہد لہ، او دا ایمان نہیں جدا وعدہ کوئی نہیں۔ آج مسلمان داڑھی رکھیا ملے گا، کپڑے پائے ملیں گے، خوشبو لگائی ملے گی، تہجد پڑھی ملے گی، اعتکاف کیتا ملے گا، قربانی کردہ ملے گا، عمرہ کردہ ملے گا، حج کردہ ملے گا، سارے کم کردہ ملے گا، پر وعدے دی خلافی ضرور کردہ ملے گا۔ تے میرے نبی نے فرمایا واذکر، اچھا اللہ بھی شان والا ہے نا، اللہ نے ایک گل اور صفت نہیں سی کہہ سکتے نبی دی، فرمایا واذکر فی الکتاب اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسول نبیا۔ نبی وعدیاں دے سچے ہوندے نے، اس واسطے کوشش کریا کرو جڑے بندے نال وعدہ کرو پورا اترن دی کوشش کریا کرو، جان لڑا دیا کرو، وعدے پورے کرنا اللہ دا کام ہے، تیرا کام کوشش کرنا میں۔ جدو لفظ انشاءاللہ کہہ دیں اللہ توڑ چڑھا دیندا ہے، کوئی ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے اوقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، مگر اسی جدے کل دار لینا ہوئے جی جی کر کے لینے آئیں، جدو دینا ہوئے کی کر کے دینے آئیں، اوہ اسی پاچ چلے آئیں، اسی مار چلے آئیں، تیرا آنا نہ کر کے دیوانگے، پرسوں آمی کار نہیں ہے گا، موت ہوگی مرگ ہوگی، یہ ساریاں چیزاں تیرا ایمان برباد کر رہی ہیں۔ آڑی پرسوں نہیں نہ ہوندی ساڑی، یہ سارا ایمان برباد کر رہی ہے۔ نبی وعدیاں دے سچے۔ اچھا یار گل سنو، دکاندار جدو سوٹ لاندا دکان تے سب تو ٹاپ دا ڈیزائن بار ڈیمی تے ٹنگ دا ہے کہ اے اکھ نو لگے تے گاہک آکھے جی مینوں آ سوٹ دے دو۔ بیبیاں تسی ویکھیا جیڑی شاید دکان تے پسند آ جائے نا، دکاندار انہوں دا بی بی نہیں ہے تسی نہیں یہ دا وزن نہیں بھر سکتے، پیسے نہیں بھر سکتے، وہاں دی لے ویر اسی ماڑے ہیں، وہ دکاندار سمجھ جاندہ بھی اے دے پسند آ گیا سوٹ، ہون میں مرضی دی قیمت لینی، چلے ہو تسی مینشن کر دے جے سب تو چنگا پھل اگلی تیہ تے، ریڑی تو بندہ پھل لین جائے اگلی تیہ شہ لوے وہ دی جان نکل جاندی، وہ نکل دی کہ نہیں، وہاں دا نہیں پائی ایتھوں میں پچھو دینا مرضی دا دینا ہے۔ گاہک کئی بار رس کے چلے جاندہ، کئی بار دکاندار آندہ نہیں میں نہیں میرے بیڑا گرک ہو جو سارے سودا دا، تسی جیڑی شاید سب تو چنگی مینشن کر دے، اے وعدے دی پابندی کڈا اونچا عمل ہوئے گا کہ اللہ نے نبی دی شان بیان کر لگے پہلو اے صفت مینشن کر دیتی۔ ہائے ہاتھ کھڑے کر کے کہو سبحان اللہ۔ یہ ہاتھ میں کھڑے کیوں کرائے نے؟ یہ چک راز ہے کہ تہاڈا ہاتھ قیامت نو گواہی دوے کہ اللہ جڑے وعدے دے سچے لوگ نہیں انہاں دی تعریف اسی بھی کیتی، سانو بھی وعدیاں دا سچا بنا دیا۔
یہ جمعہ اگر آپ نے سن لیا نا دل سے، مجھے یقین بڑی چیزیں آپ کو اس جمعے سے ملیں گی۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرے سمیت جننے بیٹھے یہ جمعہ نجات دا ذریعہ بنائے، اور حضرت صاحب نو اللہ اور ساری مسجد انتظامیہ نو صحت والی ایمان والی زندگی دے، نسل در نسل اس گھر دا اللہ خادم بنا دے۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے پیارے نبی دا ذکر کرو، آؤ مسلمانوں امام الانبیاء نو ماننے والو۔ اللہ پاک دی قدرت ذرا دھیان دے نال قرآن کی کہندا پیا ہے، رب ہب لی من الصالحین، مولا مینو پتر چاہیے ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا خلیل منگیا تو اپنی مرضی نالے دینا میں اپنی مرضی دا ہے۔ یہ مطلب ہے مرضیاں ساری کائنات چلا دیاں چل دیاں نے، انبیاء تے مرضی اللہ دی، اولیاء تے مرضی اللہ دی، علماء تے مرضی اللہ دی، حکمرانہ تے مرضی اللہ دی، ساری کائنات تے مرضی اللہ دی چل دیئے۔ لفظ بڑا وڈا قرآن آندہ ہے، رب حبلی من الصالحین، مولا مینو پتر چاہیے ہے۔ خلیل نے دسیا ہے کہ منگنا اللہ کو لے، اللہ آندہ آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، بھوئے غیران دے کیوں جانا ہے، عرش چھڑ کے فرشے کیوں جانا ہے، میرے ملنے نو لگدا کرایا نہیں، میرے ملنے نو لگدا کرایا نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، چوکیدار وے کوئی بٹھایا نہیں، خالی ہاتھیاں میں جولی بر دیواں، انو مال اولاد میں زر دیواں، میرے ہر مشکل کر حل دیواں، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ منگن دے بھی طریقے ہوندے نے، پری مجلس چ نام منگیا کر، جدوں لوڑ ہوے ایک نکر چ کلا بہ جیا کر، تے سویرا تہجد دا ویلا ہوے، اندھیر چھایا ہوے، کوئی آواز نہ کسے دی ہوے، تے عثمان وال منہ کر کے جی بوئے تے آن والا کہے سویرے جے پیسے نہ دیتے تے میں تیرا معاہدہ توڑ دینا ہے، میں مکان بیچ دینا ہے، تینوں گھروں کر دینا، سامان کر دینا ہے۔ اس ویلے آنسواں دیاں لڑیاں پیندیاں نے، نکر تے مجبور بیٹھا وے تے کہے کلے آ، کلے دی گل تیان نہ سنی، زمین دے میں مجبور کلا ایتھے بیٹھا ہے، تو عرش تے کلا ہے، تیرے جہا کوئی ہور نہیں، جے ہے تے مینوں دس میں او دی کنی کھڑکاواں، میں تے تینوں ہی سمجھیا شہنشاہ ہے۔ اللہ آندا ہے ہن مینوں کہہ دتا ہی تیرا دار چھڈ کتے جاواں مالکا۔ ذرا کفیت لے آؤ نا او والی کہ 50,000 کسی دا دینا ہوئے تے اگلا کہے چل اپنے ساری اولاد کرو کٹ تے میں قبضہ کر لگا مکان تے آنسواں دیاں لڑیاں نہ بیجن۔ اس والے کہے تیرا دار چھڈ کتے جاواں مالکا، میرا تیرے بینو کوئی نہیں ہوں سچے خالقا، مینوں اپنے دارے اتے رو لین دے، کالا ہنجونا ماں اکھیاں پرو لین دے۔ 1100 مسجداں بنائیاں اس پاکستان چ اللہ دے فضل نال، میں 28 سال لگے مینوں پنڈ پنڈ مسیتاں بناؤندیاں۔ اج میں گل کرن لگا بڑے بڑے چودھری بندے جنوں مسجد واسطے کیا دوبارہ کالاں سنیاں اگلے چھڑ دیں دے، مولوی نے چندہ ہی مسجد لی کہنا ہے۔ اوہ لوگوں گل سن لو، میں جننے بیٹھے جے جملہ کہاں گا، یہ کتنے دنیا چے بدبخت لوگ جنہوں لوگی کہن کہ اللہ دا گھر بناؤ، وہ لوگ جناب اللہ انہوں نے بوجھ سمجھن، یہ نبیاں دی سنت سوال کرنا دین واسطے۔ پر میں تانوں گل کر لگا ہے جڑا سکے پرا کولوں وی دار منگ لے عزت اگلا کرنا چھڑ دیندا ہے، سوریاں کو دار منگ لو عزت کرنا چھڑ دیندے نے، پیکیاں تو دار منگ لو عزت کرنا چھڑ دیندے،
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ लो इज्जत घटा देता। ये जितना मजमा बैठा अपनी आंखों में आंसू लेके, ज़रूरतमंद लोग दुनिया में ज़रूरतें होती हैं। तो जो जुमला बड़ा ईमान वाला जदों बंदे ते पई होवे तेरा हज़रत इमाम सफियान सौरी कहते अल्लाह दे घर च एक बंदे नूं आवाज़ निकले फ़खरुज मिन बैती फ़खरुज मिन बैती फ़खरुज मिन बैती, मेरे घरों बाहर निकल जा, मेरे घरों बाहर निकल जा, मेरे घरों बाहर निकल जा। इत्थे गड्डी चो किसी नूं कहिए निकल बिस्ती बड़ी, बरादरी चो कहिए निकल बिस्ती बड़ी, गली चो यार बैठे होण विचों ठा दिए बिस्ती बड़ी। हाय हाय मैं सदके जावां वो बंदे दा हौसला है। अल्लाह कह रहा है निकल जा मेरे घरों। वो बंदा किड्डा पापी है जिन्हों अल्लाह कह रहा निकल जा मेरे घरों ते ओदी भी बर्दाश्त है। आंदे ने इमाम साहब तू जानदा क्यों नहीं? आंदे ने इक्को ही गल लैके बैठा है, ए दर छड़ के मैं जावां किथे। बस बस जुमे में नारा नहीं मारते। तेरा दर छड़ किथे जावां मालका, मेरा तेरे बिनु कोई नहीं। और भैन को पुत्र मंगना, वो भरा को मंगना है कि मैनू दे दे। वो जदों मर्जी अगले कहन साडा सानू वापस कर, वो पालना है। जदों थप्पड़ मारेगा वो कहन गए अपना हुंदा ते मारदा। गल गल ना जी सुनना ही, इन्ने बार जो रोना ही एक बार रोला, एक ना बह के रो दे अगे बंदिया के रोना है, पाल के रोना है, ब्याह के रोना है। अगला वखरा हो जाता रोना है, मरन तो बाद कब्र ते न जाए रोना है। किन्ने जाना है तेरी कब्र ते? आ लिख ला इतना मजमा है। आज दे जुमे च अपने दिल च ये बातें बैठाओ। आखी जी तेरा दर छड़ किते जावां मालका, मेरा तेरे बिनों कोई नहीं हूँ सच्चे खालका। मैनू अपने दर ते रो लैन दे, काला हिंजूना मां अखियां परो लैन दे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह लफ्ज़ बड़ा वड्डा है। नबियां दे सरदार दी गल मैनू समझ आ गई। नबी पाक 40 दिन घर च जनाब जी फाके रहे, खजूरा खा के दिन कट्टे, पर किसी यार नू भी पता नहीं लगा। अम्मा कहती है जिस दिन मुस्तफा दुनिया तो गए ते मैं नाल दे घरों तेल धारा लैके दीवा बालिया। मैनू पुत्र चाहिए है। हर नबी ने वारस मंगया है, तू भी पहले वारस मंगया कर, अपनी जमीन दा वारस मंगया कर, पहलो पुत्र दी दुआ करया कर। नबी की मांगदा है ना जी सुनिए, रब्बे ला तज़रनी फरदम व अंत खैरुल वारिसीन। अल्लाह तेरे तो वध मैनू कौन वारस चंगा दे सकदा वे। अल्लाह मैं तेरे कोल वारस दियां उम्मीदां रखदा वे। खाली हाथे आवें झोली भर देवां, तेनू माल औलाद मैं जर देवां, तेरी हर मुश्किल कर हल देवां, पढ़ ला इलाहा। एदा की माना है? जिदे को मंगना नू कहना तेरे जिहा देन वाला कायनात च ले गल ही बन गई। ए लफ्ज़ क्या करो, तेरे जिहा पहले भी कोई नहीं ते बाद च भी ते क़यामत तक भी कोई नहीं। ए अकीदा तौहीद है। डरा मत करो। अब मैं इतना बोलता हूँ, मेरा क्या बिगाड़ा किसी ने? लोग कहते हैं जी आपको ऐसे करा देंगे, ऐसे कर लो। इस जिंदगी में क्या है? 40 साल तो मैंने जी लिया है। कितने हुक्मरानों से मैंने बातें कर ली हैं, कितनों को खिताब कर लिए। मरियम को खिताब किया, नवाज शरीफ को खिताब किया, हुक्मरानों को किया, जजों को किया, पुलिस को किया। इस दुनिया के चक्कर से निकलो, ये सेल्फी प्रोग्राम से निकलो कि डीसी के साथ सेल्फी लगा के कहना मेरा बड़ा हाथ ऊंचा है। क्या है? कोई तल्लक नहीं है। ये सेल्फी तो हर बंदा गुजरते लगवा लेता है। तल्लक ये नहीं है। तल्लक ये समझते हो कि मेरे कहने पे ये 2 नंबर काम कर देगा, मेरे कहने पे ला कर देगा, तेरी भी आखिरत खराब, तेरी भी आखिरत खराब। जिंदगी बोलो किसके कब्जे में है? तो जवाब किसको देना है? बस ये अकीदा जुमे में बना लें अपने।
یہ نہ کہو کہ میرا تلق بڑا ہے. ہاں جدا زمین تے تلق نہ ہوئے کسے نال وہ زمین تے بولے تے اللہ تذکرہ قرآن مجید عرش عظیم تے کر دینا. کیڑی نے لتاں چکیاں ہوئیاں نے زمین تے پٹھی رینگ دی پئیے تے سلیمان دی نظر پہ گئی. فتبسم ضاحکا من قولها کہندے نے فوجا واپس کرو. کہندے جی کیوں؟ کہندے سب تو وڈی دعا ہو گئی ہے. کیڑی اللہ کو بارش منگ دی پئی ہے تے اللہ نے بارش ان پا دینی. جڑا رب کیڑیاں دی سن سکدا تیری میری کیڑی رنی رب رحمان اگے نہیں عرض کیتی سلیمان اگے. وہ ہر ویلے اپنے اللہ کو منگیا کرو. اللہ کے رویا کرو. بندیاں کے رونا کس کم دا وے؟ ایمان تازہ وے اللہ راضی ہوئے. میرے ویرا لفظ بڑا قیمتی سننے والا ہے. کائنات دے سردار نبی دا کلمہ پڑھن والے ہو. نبی ابراہیم نو پتر مل گیا. بابا جی بڑے چومدے پے نے. اللہ پاک نے ویکھیا نا میرے پیارے خلیل نو پیار بڑھائے. پہلا امتحان لیا اس بچے نو پھڑو تے اپنی بیوی نو لو تے او جنگل چے چھڈو. جدو ریت دے ٹلے تے بایا بابا جی ابراہیم جان لگے. بیوی بڑی نیک سی. شاعرہ ابراہیم اج بھی موجود ہے. جتوں بابا جی ابراہیم تر کے واپس گئے تے واپس آئے فلسطین وچوں انہوں شاعرہ ابراہیم خلیل آندے. جتوں نبیاں دا سردار ہجرت کر کے گیا انہوں شاعرہ ہجرہ کہندے نے. اللہ اکبر. اللہ بی بی پاک بیٹھیاں ہیں اینیاں کھجوراں تھوڑا جا پانی پتر ہے. ماں نے نبی ڈیرا لایا ہن کوٹھی چھڈ کے تیرے دے ٹلے تے بہنا. بیرا اج کل دی ہوندی آندی تو نکل میں ایتھے ہی رہنا میں. اگلیاں پہلو ہی نام لوائے ہوئے نے چل نکل میرے نام ہے. پر بابا جی ابراہیم دی بیوی ہے ادھر خامد خلیل اللہ ہے تے ہاجرہ ولیہ ہے. اللہ دی ولی ہے. بیٹھیے مہندی ابراہیم کدھر جا رہے؟ سانو جنگل چھڑ کے نہیں جواب آیا. پھر کہندی وے جواب تے دے. پھر نہیں آیا. کہن لگی اللہ دے خلیل کیا تیرے رب دا حکم ہے؟ کہندے نہ مانا. ہاں میرے اللہ دا حکم ہے. بی بی کی کہندی ہے فقل حسبی اللہ حسبون اللہ. فرمایا ساڈے لیے اللہ ہی کافی ہے. بڑے بڑے لفظ نہیں. اللہ اکبر. اور ماں تینوں جاندیاں متاں دیوے اس گل دا تیے خیال رکھی جس جگہ تے خامد تیرا قدم رکھے اس جگہ تے سر دے وال رکھی. سارے جگ نال جے نہ تیری بنے اپنے خامد دے سلا تو نال رکھی. کلی خامندی نو تو بہشت سمجھی تے نہ ویکھی بلند زبان ریانو. نہ ویکھی کسے دی چوپڑی نو اپنے خاوندی جیب دا خیال رکھی. عورت ایڈی سونی سمجھ گئی خامند دا اشارہ ہے اللہ دا حکم من کے بیٹھ گئی. تیری میری ٹویشن نہیں مکدی. تینوں کمرہ کیویں دا دیتا ہے؟ تینوں روٹی کس ٹائم دیندے نہیں؟ بولو رازق کون ہے؟ حافظ کون ہے؟ جدو تیاں ڈولے پا دیے کدی سپرد کری دیاں تے پھر تو کو پوچھتا جدو سپرد دو دی کیتی ہے تو جانے تیرا زامن جانے. جدو سپرد اللہ دی کرتی بھی اللہ میں کدی اپنی تی ڈولے نہیں سی پانی کدی. تیرے نبی نے کہا تے میں ڈولے پائی ہوں. ہوں جدو نبی دے کہن تے ڈولے پاتی ہوں تو جانے تے دا کام جانے تے دی حفاظتہ تے رزق تیرے کولے میں نہیں ہوں کدی پوچھنا بوٹی کھا دی ہوں کہ روٹی کھا دی. عقل مند جمعے چ بیٹھے ہوئے نا تے انشاءاللہ گل پلے بالن گے. ساری زندگی تھی نو فون تے نہیں پوچھن گے تینوں کمرہ کیویں دا دتا ہے تینوں روٹی کیویں دیندے نے تینوں کھاندے کیویں نے. نا نا
जिन्हां दा कोई भी ना होवे उहदा अर्श अजीम ते हुंदा है। जिन्हां दे मर जांदे ने वो भी तो वसदियां ने, और जिन्हां दे भरा कतल हो जाते वो भी तो वसदियां ने ना। मेरा एक बेटा 4 बेटियां हैं, तो मेरा बेटा एक दिन मैंने कहता पापा आप मुझे झिड़क लेते हैं, मेरी बहनों को नहीं झिड़कते। मैं कहा बेटा मेहमानों को कौन झिड़कता है, ये मेरी मेहमान बेटियां तियां रानियां किन्ना जमिया ते किन्ना लै जानियां। नशहरा विरका च जवान तियां जालमां ने कतल कर दित्तियां। माँ बाप बाजार च कम गए ते बेटियां नूं आंदियां किसे डकैत जालम ने अल्लाह नतारा करके सामने लिया। 2 जवान तियां कतल हो गई नशहरा विरका च। लोगो इन्हां बेटियां दी जिंदगी बड़े वड्डे ने जुमले कहन लगा पुत वंडाउण जमीना तियां दर्द वंडाउंदियां ने। पुत लख वारी मुँह मोड़न तियां तोड़ियां आउंदियां ने। पुत वंडाउण जमीना तियां कर्ज वंडाउंदियां ने। पुत लख वारी मुँह मोड़न तियां तोड़ियां आउंदियां ने। ओए करोड़ां दी जायदाद पुत्र लैके नाल दे कमरे च नहीं पुछदे, तियां हिस्सा छड़ के भी रात तुर पैंदियां ने। रात ही तुर पैंदी। मेरे बाप दी खैर नहीं, मैं चली गड्डी ना लभे तुर के अड्डे ते आ जांदी है, मैं अगों गड्डी फड़ लांगी, पैदल तुर पैंदी। ਧੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਮਤ ਪਰਦੇਸ ਵੇ ਬਾਬਲ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਜਗੀਰਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਹਿਵਣ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹਿਵਣ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੂਰ ਨਾ ਵੇ ਆਵੀਂ ਵੇਖੀ ਬਾਬਲਾ ਈਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਊਗਾ ਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਤੱਕ ਦਿਲ ਡੁੱਬ ਜਾਊਗਾ ਈਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਊਗਾ मैं जुमला क्या उन्हें तियां होंदियां ने दौलतां बगानियां साडा केड़ा जोर बाबला जदों चढ़न तियां नूं जवानियां मापे देंदे तोर बाबला नीवी पा के उत्थे तुर जांदियां जिथे देंदे तोर बाबला उच्चा कदी भी नहीं बाबल अगे बोलियां बगाने हाथ डोर बाबला जितना लफ्ज सुनने वाला है अल्लाह दी बंदी बैठ गई खजूरा मुक गईयां तेरे मेरे वर्गी होंदी नानकियां नूं फोन कर दे दादकियां नूं फोन कर दी रिश्ता कराउण वालियां नूं कि यारां नूं फोन कर दी मैनूं घरों कर दिता है ते रेत दे टिल्ले ते पा दिता है बीबी नूं पता सी छत भी अल्लाह दे कब्जे च रिज़क भी अल्लाह दे कब्जे च इज्जत भी अल्लाह दे कब्जे च रेत दे टिले ते बह गई अल्लाह ने क्या हाजरा तू अपना घर वसाउंदे ही तेरे कोल मैं वो घर वसाउणा जिथे लोकी आउण नूं तरसणगे तू अपनी छत छड़ के आई है मेरी नीली छत थले बैठ गई है फरमाया तेरे कोल ओ काबे दी छत पवावांगा जिदे विच लोकी दाखल होण नूं तरसणगे जेड़ा काबे दी छत ले पवेगा फखर ना दसेगा मैं काबे दे विच बैठ के आया कभी भी औरत जात को ना कहना तुमने क्या किया है इस औरत ने तो भाई वो है जिसने काबा आबाद किया है तुम औरतों को कहते हो अल्लाह की कसम है जुमे में आपसे अपील करता हूँ बच्चों बैठ जाओ नीचे जुमे में आपसे अपील करता हूँ बीवी मर जाए तो बीवी के वालिद से भाइयों से कभी खाना ना लेना वो कहीं भी हमने मेरी बहन मरी है रिवाज है रस्म है हमने खाना पकाना है कुड़मा का खाना होंदा है तो खड़ा हो जाए नहीं जेड़ी सारी उम्र मेरियां रोटियां पका के मरी अज मैं ओहदे दी एकरा नहीं पका सकती कभी ना लेना ये गंदी रस्म खत्म कर दे और जब बाप कहे ना भरा हमने कफन देना है तो कहना खड़े हो जाना पुत्रो ना नाना जी तुसी शगना दा जोड़ा साड़ी मां नूं पवांदे सोहणे लगदे जे
कफल तो मां नूं असा देना है जिन्हें सारी उम्र 5000 हक मैर लैके करोड़ों की राखी करके चलेगी। 5000 हक मैर लिया और करोड़ों की राखी करके गई है। अल्लाह की कसम है, खामद तो अपनी बीवी का देर ही नहीं दे सकता। कब्र पे खड़े होकर कहा आई सलूट यू माई वाइफ, तेनू कब्र च भी सलूट है कि तू 5000 हक मैर लैके हड्डियां दी मुठ बन के मेरी जायदाद दे वारस जम के दुनिया तो गई। ये कोई छोटा एहसान है उसका? ना वारस जमदी तेरी वेली च कुत्तियां हगना सी, उल्लुआं बोलना सी, लोकां लड़ना सी भी मेरी है मेरी। बच्चों अपने मामों से कफन ना लिया करो, उसको बोलो नहीं नहीं बस हमने अपनी कमाई का माँ को कफन दे। रोटी भी ना लिया करो, ये रस्मों से निकलो, ये गंदी रस्में हैं। सारे टब्बर दे कपड़े भी लैके और बेटी पैदा करना कोई जुर्म है? 500 बंदा ले जाते जे तो रोटी पका के खवाते, तुझ उस रोटी दे नहीं देन दे। अल्लाह की कसम है, जितनी बारात को बाप रोटी खवाता है ना, ये ससुराल वाले सारी जिंदगी उस लड़की को रोटियां नहीं खवाइया होंदियां। जाओ फैसला करो, गोश्त तोलो, रोटियां तोलो, बोतलां तोलो, फलूदा तोलो, जिन्नियां डिशां मंगनी तो लैके रिश्ता वेखन तो लैके ते एंड तक बरात तक खादियां। मैं मुँह ते हथ फेर के कहना चैलेंज मेरा केस कर दो, मैं साबित कर देवांगा कि दुल्हन अपने बाप दे घरों जिहड़ी तुहानूं रोटी खवाई है तुसीं अजे ओहदा ही नहीं देन दिता, तुसीं ओहनूं की खवाया? कुछ भी नहीं खवाया। मत कहा करें कि तू साढ़े घरों खानी है, ये झूठ है। वो तो अपने बाप की खिलाई हुई रोटी अभी खा रही है। ओए बोलो जी 500 जज लैके गए वो बाप के रिश्तेदार सी, वो बाप जानता उन्होंने, भरा जानते ने, जी जी करते फिरते पुछते होंगे ने कि रोटी खाधी होर ले आइए, तो मुंडिया मुकरना दा भी कुछ है रखो। तो सस्सां जाहल एडियां दुध मिन के देंदियां रोटियां गिन के देंदियां है। जाहलो तानू वज्जे मार, ऐसियां सस्सां ते 100 वार लानत है जिहड़ी बहू नूं दुध मिन के देंदी रोटी गिन के देंदी। मैं अपनियां भैणां नूं कहांगा मेरे मगर जुमा पढ़नियां बीबियों, कभी भी सस बन के जिंदगी ना गुजारना, आखिर तुम भी एक दिन किसी के घर बहू बन के आई थी। घर ते बादशाही किस्मत ना लभदी है, उच्ची बोलो किदे ना लभदी है? किस्मत ना। ये कभी भी बहू को चीज़ लेके कहना, और बहुओं को भी चाहिए कि अगर खामद की हुकूमत मिल जाए तो सस दा हथ नहीं कदी रोकना फ्रिज नूं, क्यों? उन्हें पालिया ते तेनू खामद लब्भा है, तू तो सारी जिंदगी अपनी सस दा देन नहीं दे सकती। उन्हें रातां कट के भुखा कट के पुत्र पालिया ते तेरा खामद बने। ये आज के जुम्मे में बातें दिल में लेके जाओ, और मेरा यकीन है कि अगर आज का जुम्मा अगर आप दिल में ले गए, सारी जिंदगी आपके लिए इनकलाब आ जाएगा, घरों में सुकून आ जाएगा, इंशाल्लाह जिंदगियों में सुकून आ जाएगा। क्योंकि इस जुमे में मैंने अकीदा भी बयान किया है, मैंने मुआशरा भी बयान किया, हुकूमत की भी खबर ली, सारी चीज़ें बयान की हैं ताकि ये सारे लाहौर में ये बात फैल जाए कि ये जिंदा दिलाने लाहौर, ये शालामार बाग, ये दरोगे वाला, ये सारा धोबी घाट, ये सारे इलाके के लोग आएँ, ये अपने दिल में ये कुछ इनकलाबी बातें लेकर जाएँ। अगले दिन मैं इस्लामाबाद, मुझे कायदे-ए-आज़म अवार्ड मिला, और जब गवर्नर KP के खैबर पख्तूनख्वा मुझे अवार्ड दे रहे थे, गले में पहन रहे गोल्ड मेडल ये वो, और मैं यही सोच रहा था इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये सब अल्लाह और मेरे वालिदैन का कमाल है कि उन्होंने मुझे पढ़ाया और मैं इस काबिल बना। अपने दिल को साफ करें, दिल पे कब्जा अल्लाह का। बोलो दिलों पे कब्जा किसका है? कहा कर अल्लाह मेरा दिल फेर दे दीन की तरफ, आखिरत की तरफ, काबे की तरफ। कई बदतमीज़ यहाँ बीच जुमे में भी कई बैठे हैं बेशरम, वो कहते हैं बार बार मक्के जान दी की लोड़, इतने कभी धी ब्याह दो, कभी छत पा दो, बार बार हज कर दी की लोड़ है, कश्मीर च पैसे दे दो, फलस्तीन च दे दो, उत्थे दे दो। तुहानू लानत पवे है, वो तुहानू पता नहीं हदीस से रसूल हजूर ने फरमाया जड़ा बार बार मक्के मदीने आंदा है, एक तो वह ईमान वादा है, कल्ला दी फकीरी मिटा देता है। और मैंने हदीस पढ़ी है, मक्का मदीना ईमान मकनातीस से मोमन को अपनी तरफ खींचता है। ऊंची बोलो मोमन को अपनी तरफ। तो ये क्यों फिर बकवास करते? बार बार मरी जाना ठीक है, बार बार नारायण कंगान जाना ठीक है, हर साल खेक खान क्यों जाते जे मरी? खेक खाने सूरो
ओए तानू मक्के मदीने वाली गल्लां याद आंदियां हैं? ओ खंजीरो ओए दसो हजरात, दीन दे दुश्मनों सैकुलरो, है जी मक्के मदीने बार बार जाने की क्या ज़रूरत है? मरी जाने की बार बार क्या ज़रूरत है? नारायण कगान जाने की बार बार क्या ज़रूरत है? मालन जब्बा जाने की बार बार क्या ज़रूरत है? बाकू जाने की बार बार क्या ज़रूरत है? बाहर के मुल्कों में यूरोप, एशिया, कनेडा जाने की क्या ज़रूरत है? अगर सूरो तानू उत्थे जाया मौत नहीं पैंदी, सानू मक्के मदीने जाया मौत नहीं पैंदी। हाथ खड़े करके कहो इंशाल्लाह मक्के जावांगे, बार बार जावांगे। और दोबारा बोलो, टच के बोलो, इन्हां सूरा तक आवाज जाए जेड़े खंजीर मक्के मदीने जान तो टकदे ने लोकां नूं। हाथ खड़े करके बोलो, इन्हां सैकुलर लिबरल तक आवाज जाए, हम मक्के मदीने बार बार जाएंगे। ऊंची बोले, हम मक्के मदीने हाँ जेड़े दिल विच रखदे ने अरमान मदीने दे, बन जांदे कदी न कदी मेहमान मदीने दे। सुने आए मदीने ते जदों दूरों नजर पैंदी, सुने ते जदों पहली नजर पैंदी, जी करदा हो जाए कुर्बान मदीने तो। एक बार जवे खाउंदे सोने शहर मदीने नू, सारी उम्र नहीं दे सकदे एहसान मदीने दे। अपने आप को मारे, रब फरमांदे ने मरण तो पहला मर गए वे बाहू, ते जिन्ना हक दी रमज पछाती नाल कुसंगी यारा संग ना करिए, अते कोलू लाजे ना लाए खारे खू मिठे ना बाहू, भावें सयामा ने गुड़ पाए तुम्हें कदी हो तरबूज नहीं बने दे, हो भावें मक्कियां फेर ले आइए, मक्के गया गल मुकदी नाई, जे दिलों ना गल मुकाए। ये दिल को चेंज करें, बारों पाक होया की बनना जे दिलों न गई पलीती। ना मजमा सारे पढ़ो, अल्लाह साडा नाम अगली बार लिखे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला। एक ना जरा सारी मस्जिद गूंजे, नमरा मस्जिद वाला माहौल बने। अल्लाह सानू अगले साल नमरा मस्जिद च अज पढ़ाए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। हाथ खड़े कर कहो, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। मक्के मदीने कसमे सब तो अच्छा जुमला नालों ऐ ही लगदा है। इत्थे बाऊ एक आवाज मारे तो बंदा कहंदा हाज़र जनाब, हाथी में तो मार के की कहंदा है हाज़र जनाब। ओए बाऊ खुश हो जाता, एक बार कहिए हाज़र जनाब, मास्टर खुश हो जाता हाज़र जनाब। जेड़ा अल्लाह नू कवे मौला मैं हाज़र हो गया,
اللہ جنہیں بیٹھے مکہ مدینہ بار بار دکھا. سارے دوبارہ کہو آمین. اللہ اکبر. ایک گھنٹہ ہی میں جمعہ پڑھانا سی. اللہ تیری میری حاضری قبول فرمائے. اللہ تیری میری نا بیالہ بیٹھک قبول فرمائے. بہنا قبول کرے. حضرت سیدہ حاجرہ کھجورہ موگیاں پانی موگیا کسے نو کال نہیں کی تھی. کنڈی عرش والے دی کھڑکائی کیویں کھڑکائی بہ کے نہیں آکھیا روٹی کل پہلوں دوڑ لائیے. اتھے بہ کے نہیں کہ اتھے کل. اچھا بہ کے بھی کہندی آ جانی سی. بولو بی بی بہ کے بھی کہندی نا اللہ روٹی کل تے آنی سی کہ نہیں. او جڑا بولے وہی کنڈا کھولے. گھر کدا سی اللہ دا کھوانا انہیں سی مالک کو. پر بی بی نے صفا مروہ تے تور کے دسیا ہے دکان کھولنی ہے پھر خیر پینی ہے. اچھی بولو دکان تے جانا ہے پھر یہ نہیں بھی شٹر چکیا نہیں تے آکھنا بھی آج انہیں گاہک کل دے نہیں. کئی بار ایک گاہک بھی نہیں ہوندہ بندے اونجی بند کر کے آ جاندے تے کئی نہ پھر بندے گلا کر دے پتہ نہیں کیڑے نیش دے متھے لگے آج رزق نہیں لبا. لے چولا جان دیا نیش دی وجہ تو اللہ تینوں رزق دے رہے. رزق دے رہے اللہ تے انہیں تینوں کسے دی وجہ تو دیتا رزق. وہ تے اللہ تینوں دے رہا مالک. بی بی پاک صفا تے مروہ تے صفا تے مروہ تے صفا تے مروہ تے جڑے والے آواز آئے حاجرہ حاجرہ. 3 وار جنگل بیاں بان وانس گونجی. مان روٹی پل گئی تے پتر دی پہ گئی. کوئی شاہی نہ پتر نو لے جائے. تو لاگو کمرے تو لنگ جانا ہے. وہ لاگو لنگ جانا ہے. جڑے والے اماں دوڑ دی آئی اسماعیل دی اڈی دے قریب پانی پیا چلے. پھر کہو ماں نے پانی نہیں پیتا پتر نو نہیں پلایا. پانی واسطے کنکریاں پڑیاں یا ماؤ زم زم پانیاں رک جا. کتے اسماعیل روڑی نہ جائے پانی روکن لگ. تیرے میرے ورگا دا پہلے پانی پیندا تھکیا سی ٹٹیا سی سفر کیتا سی. ماں نے ویکھیا نہ پانی روڑ کے نہ لے جائے. پانی نے آواز دیتی مولا تیری بندی حاجرہ کہندی ہے رک جاؤ. تیرا حکم من کے چلے آئے. اللہ کریم نے فرمایا پانیاں جیڑا میریاں من کے بوے کدی کدی اودیاں بھی مننیاں پیندیاں نے. تو رک جا. زمزم رک گیا. ماں نے پہلا لپ بھریا آپ نہیں پیتا پتر دے منہ نو لایا. اینو ماں کہندے نے. پاس بلاتے ہیں دودھ پلاتے ہیں لوری سناتے ہیں ڈھونڈ کے لاتے ہیں. یاد جو تیرے پل پل مجھ کو آتے ہیں برلاتے ہیں. قسمت والے وہ ہیں جن کے مائیں ہیں مائیں ہیں. قسمت والے یہ ہیں جن کی مائیں ہیں مائیں ہیں. قسمت والے یہ ہیں جن کی مائیں ہیں مائیں ہیں. پاس بلاتے ہیں دودھ پلاتے ہیں. یاد جو تیرے پل پل مجھ کو آتے ہیں خوب رلاتے ہیں. قسمت والے یہ ہیں جن کے مائیں ہیں مائیں ہیں. اماں نے دودھ پلا کے پانی پلا کے دنیا نو دسیا ہے. اینو ماں کہندے نے اللہ نے کہا حاجرہ تو جنگل چ ڈیرا لایا ہے لے قیامت تک لوکی ٹکٹاں لے کے ترسن گے ویزا نہیں لبے گا. اج کعبہ بھر جاندا ہے جگہ نہیں لبدی. طواف کرنو جگہ نہیں لبدی. بہن نو جگہ نہیں لبدی. 4 منزلاں بن گئیاں نہیں لبدی. ویرا کنی وڈی مسجد جگہ نہیں لبدی. ماں حاجرہ تینوں سلوٹ ہے تو صبر کیتا اللہ کعبے نو رنگ لاتے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ
ज़मीन पे बैठी अल्लाह ने कहा इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। लै हाजरा तेरी ये अदा दौड़न वाली क़यामत तक मैं अपनी निशानियां चो निशानी बनाती, यदि सही करनगे उमरा हो, सही करनगे हज होएगा। लै हाजरा जेड़ा माँ दे कमरे अगों लंघेगा नमक हराम होएगा। हुण कई चीज़ां लुका के लैके जाते ने माँ बाप दे कमरे अगों। ओए माँ प्यो ने पहले पानी इस्माइल नूं पियाया फिर आप पीता है। ये जमजम पीन लग्या भी माँ ते बाप नूं सलूट मारिया कर। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।